لیٹر آن گو سوفا اوے اتن کور استعمال سین نبی کریم صلی اللہ علیہ فسیرانی فی الیقظہ اتن گو یمن دوبک اڑو أنمو دوبک آرسا یس خوابس مز کر دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا ہائی نبی چھس فرماوان ژٕ کرکھ تیلہِ دیدار قیامتک دۄہ میون دیدار کرکھ ژٕ یہ ہسا چھُ اشارٕ یہوے مگر کینٛہہ علماء کوٚر اعتراض أمِس شرح کرن وٲلِس اتی فرمووس نہ دیدار کرن تتہِ سٲری عام خاص کرن دیدار قیامتک دۄہ دیدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم عام خاص کرن دیدار نبی مگر ییٚمِس چھُ الگ وعدٕ من رآنی بالمنامی یس میں وجہ خوابس اندر یعنی نبی صاحبن فرمو صلی اللہ علیہ وسلم یس میں وجہ خوابس اندر فسیرانی بالیقظہ ان قریبا وچھ میں سو بیداری مز کات مز وچھم بیداری مز اتت ہسا گو معنی یہ ساری صحاب صاحبن ہند شرح تابعینن ہند شرح جمع کرت امام بخاری شریف کی شرحس مز گو اکوئی کامیاب شرح سہ گو یہ کہ فیکون بہذا مبشرا لکل من آمن به یہ صرف تمن صاحبن یم صاحب کرن دیدار خوابس اندر دیدار نبی تمن چھ وعد ولم یرہ انہ لابدن ان یراو فی الیقظۃ قبل الموت توتان مرن توتان نیرن دنیا مز روح گژھکھ نہ پرواز توتان دنیا مز یوتان یم کرن بیداری ہندس حالتس اندر دنیا سی مز دیدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بوزن تہ یم خوابس مز وچھن خوابس مز کرن دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کران کتیا یوان کن سات گژھان انسان بوزن وول تملان دپان یمے وچھ مے کیاز گئی دیری مے کیاز وچھ اکی لٹہ یمے وچھ دۄیہِ لٹہ یمے کوٚر دیدار ترٛیٚیہِ لٹہ تِتھ چھِ صاحب تمن صاحبن یمو خوابن مز کوٚر دیدار محمد مصطفیٰ وۄنۍ کیاہ چھُ تمن وعدٕ ولم لابدن ان یراہو فی الیقظۃ قبل موتہ موت ہند برونٹھے چھ تمن وعدٕ نبی دیوان تۄہہِ نہ یی نہٕ توٚتانۍ موت توٚتانۍ نہ نیٖرِو نہٕ دُنیا منٛز یوٚتانۍ نہٕ تُہۍ کٔرِو بیدٲری ہٕنٛدِس حالتس اندر میون دیدار عرض کروس یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ خدایس منگت کیا گسی کام اے خدائے عالمین کیا گسی کام اے خدائے عالمین ہاتا روئے رسول نازمین ہاتا روئے رسول نازمین گو مکہ گو مدینہ سوزتم گو مکہ گو مدینہ سو علوہ پروردگارا بوزتم علوہ پروردگارا بوزتم از رحمت نبی سوزتم بوزتم از رحمت نبی سوزتم روئے رسول نازنین ہاوتم روئے رسول بسنی در دل یو ہے اک خار چھم بسنی در دل یو ہے اک خار جیشہن پنن نبی میں دل بیمار چھم جیشہن پنن نبی میں دل بیمار چھم کیا گچھی کام اے خدائے عالمین
ہاتم روئے رسول گاو مکہ گاو مدینہ سوزتم گاو مکہ گاو مدینہ سو آلوا پروردگارا بوزتم آلوا پروردگارا لابدن ان یرا لابدن گو ضروری اس خوابس مز کری دیدار محمد مصطفیٰ تس کیا چھُ وعدے نبی لابدن ان یراہ فی الیقظتی یقظہ چھ ونان عربی زبان مز بیداری ونیو رویا گو خواب امیک عکس اپوزٹ کیا چھُ بیداری نا اگو خواب بیا گو بیداری بس چھُس وچھان یہ بیداری مز مے ہسا وچھ خواب اتھ چھ فرق ییٚلہِ وۄنۍ امہِ خوابس منٛز وُچھ نبی صٲب صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد دیدار تس کیٛاہ چھُ وعدٕ فسیرانی فی الیقظہ نبی صٲبُن وعدٕ چھُس جلدی وٕچھکھ ژٕ مےٚ خوابس اندر یتھ بیدٲری منٛز کتھ منٛز وٕچھکھ شاریہ کران بیان لابدن لہو ان یراہو فی الیقظتی قبل موتہ توٚتانۍ نیرِ نہٕ دُنیا منٛز موت یِیَس نہٕ توٚتانۍ یوٚتانۍ کری دیدار نبی بیداری ہندس حالتس اندر صلی اللہ علیہ وآلہ